4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 에베소서 4장 29절. Ephesians chapter 4 verse 29. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 에베소서 4장 29절. 더러운 말은 어떤 것도 너희 입에서 나오지 않게 하고 오직 덕을 세우는 데 필요한 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치도록 하여라. 부패한 대화는 결코 너희 입 밖으로 내지 말고 오직 세워주는 일에 쓸 좋은 것만을 말하여 그것이 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Let no corrupt word go out of your mouth, but if there be any good one for needful edification, that it may give grace to those that hear it. Let no corrupt speech proceed out of your mouth, but such as is good for edifying as the need may be, that it may give grace to them that hear. 以弗所书4点29分。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人的益处。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人的益处。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。一切坏话都不可出于你们的口，但看事情的需要，说造就人的话，叫听众获得益处。Epheser 4:29. Lasset kein Faulgeschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. エペソ4時29分。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ、必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を、必要に応じて語りなさい。Εφεσίους 4:29. Πας λόγος σάπρος εκ του στόματος ημών μη εκπορευεστο άλλη της αγάθος προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της άκουσιν. Ephesians 4:29. Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat sed si quis bonus ad edificatione m opportunitatis ut det gratiam audientibus. אפסיים ד' 29. ולא יצא מפיכם כל דבר ניבול כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצורך למען ייתן חן לשומעיו. כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצורך למען ייתן חן לשמעיו.
Ефесянам 4 часа 29 минут. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Efesios 4:29 de la madrugada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Éphésiens 4h29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Efeso Kapitulo 4 versikulo 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo iyaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. เอเฟซัส 4:29 นาที อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เกิดความจำเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง Efesolaiskirje 4:29. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Efesië 4:29. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die dezelfde horen. Efeserne 4:29. Lad ingen rådden tale udgå af eders mund, men sådan tale, som er god til forneden opbyggelse, for at den kan skaffe dem noget, som hører derpå. Efesus pukul 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efésios 4:29 da manhã. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Efesliler 4:29. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Efeso 4:29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Efeziečiams 4:29 minučių. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Efesia 9:49. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Efézus 4:29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Efesiयों 4:29. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. Efesusbréfið 29 mínútur yfir 4. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt, sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim, sem heyra.
Afsione Chahor, Bistono. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه بحث به حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. Apet 4 နာရီ19 မိနစ်ညီညွတ်သောစကားတစ်ခွန်းကိုမျှသင်တို့နှုတ်ထဲကမထွက်စေနှင့်ကြားနာသောသူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကတိဆောက်เสียဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြလော့ AB Efeso 4:29 Žádná řeč mrzutá nevychází z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům.